Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam I warahmatullahi repeat once again. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, class. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Good afternoon all. Are you okay? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. We Okay, are are you still okay for this afternoon? Yes, Yes, ma'am. I ma'am. am okay. Okay. I hope kalian semua dalam keadaan sehat and then happy, tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke. Kita ketemu lagi ya di pembelajaran English lesson for today. Okay, ma'am. Okay. Before I will start my lesson today, please pray together. Please help me, Lintang. Please lead Okay, your ma'am. friend to Okay. pray together. Siap, ma'am. Okay, class, listen up. Let's pray together. Finish. Okay, thank you, Lintang. Okay. You are welcome, ma'am. Okay. Before start our lesson, I will call you one by one to check your presence in my class. Please respond me by raise your hand. Okay, class? Yes, ma'am. Okay. Vinja, Yes, ma'am. Nunung, Yes, ma'am. Yeni. Yeni, are you? Yes, Okay. Okay. Arif, where are you? Yes, ma'am. Dwi, Yes, ma'am. Lintang, I'm here, ma'am. Surya, Present, ma'am. Present, ma'am. Chris, Yes, ma'am. I'm here. Ratna. Ratna, where are you? Yes, ma'am. Ratna. Tadi Oke. di itu, Rizka. ma'am, di kantin. Oh, di kantin. Agnes? Agnes? Agnes Sama, is ma'am, in the tadi kita bathroom, sudah ma'am. pernah. Okay. And then Friska? Yes, ma'am. Okay. Complete class? Yes, Oke, ma'am. Okay, ma'am. good. Sebelum mulai pelajaran, saya pastikan bahwa have you clean your class today? Sudah dibersihkan tadi kelasnya? Sudah. Not yet, Sudah. ma'am. Buat us Oke. yet. Tadi Not jam yet, istirahat buat sudah us makan yet, ma'am. siang semuanya. Ma'am. Have you lunch? Have Ya. you lunch all? Okay, good. So you must ready to listen. Okay. Sorry. Before start our material, I will one sentence for you. Forget the mistake and remember the lesson. Kira-kira tahu artinya apa? Ada yang tahu? Ya, Tahu, ma'am. tahu, ma'am. Forget itu melupakan ya, Mi. Ya, Mi. Yes. Ma'am. Okay. Forget the mistake and remember the lesson. Iya, Mistake jadi itu apa? kesalahan ya. Jadi lupakan kesalahan Kesalahannya dan dilupakan dan iya, kita mulai dan- belajar. Iya, good. Oke, semangat ya semuanya untuk mengikuti pelajaran. Siap, Oke, ma'am. ready. Oke. Welcome class. The last meeting di pertemuan sebelumnya, we will talk about the biography text. Do you remember it? Are you remember about biography text? Sedikit, Yes, ma'am. ma'am. Please raise your hand. Sedikit. Okay. Tell about what? The biography text is tell about what? Menjelaskan tentang? Cerita tokoh. Oke, menjelaskan tentang tokoh ya. Oke. Kemudian untuk hari ini untuk pembahasan tentang biography text sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, dan untuk hari ini kita juga akan membicarakan tentang salah satu jenis teks yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. Kira-kira jenis teksnya di sini nanti apa ya? Ada yang sudah bisa menebak?
Belum, ma'am. Ada yang bisa menebak nanti kira-kira belajar apa ya? Belum, Belum ma'am. ya? Belum. Oke. The next activity, please, let's check it out. Oke, I'm sorry guys, for the effective time untuk mengefisienkan waktu untuk teksnya ini sebenarnya dalam bentuk video, tetapi Mem di sini sudah menyiapkan buat kalian dalam bentuk teks seperti ini. Tolong dicermati dengan baik ya. I give you some minutes to read this text carefully. Let's start now. Okay, finish? Okay, finish class? Yes, ma'am. All of you have read the text carefully? Yes, we have. Yes, okay. Yes, What is the video tells about? Ada yang bisa jawab? Silahkan angkat tangan. If you can write answer for me, you can get score. Okay, Dwi. Okay, number one. What is the video tell us about? The Yes. video tell us about someone expression, ma'am. Any other question, guys? Experience. Sorry. Experience. Yang lainnya? Someone experience, ma'am. Any other opinion, class? Ada pendapat lain? Oke, Someone baiklah. pas Oke, Lintang, silakan. someone's memory, ma'am. Pas Someone memory. memory, oke. Oke, coba cek berikutnya ya. Kita cek berikutnya. Do you know what kind of this text? Kalau tadi yang pertama kalian menjawab teksnya itu tentang experience or memory. Kemudian untuk the second question, do you know what kind of this text? Please raise your hand. I will give you score if you write answer. Okay, Friska. Recontact, ma'am. It's alright. Smart student. Beautiful girl. Oke. Thank you, ma'am. Jadi berarti kesimpulannya kita hari ini akan membahas tentang tell about recount text. Oke. Do you know about recount text? Do you know about recount text? No, Menceritakan masa lampau, ma'am. Tadi kan sudah ngamatin video, katanya tadi menceritakan tentang pengalaman. Kira-kira ada kaitannya nggak dengan yang kita akan bicarakan ini dari video tadi? Ada yang tahu? Iya. You know the context? Oke. Ada yang mau menjawab? Saya, Oke. Ma'am. Oke, yuk, Ratna, silakan. Ma'am, itu kayaknya cerita tentang masa lalu ya, Ma'am ya? Iya, this is Bukan, right, bener. girl. Nice girl. Oke, let's check. Tuh, Recount Indra pasti nggak bisa text. jawab. Okay. This is the definition of recount text. Recount text is a text that retell event or even in the past. The story can be in action or activity before someone writes the text. Anybody wants to translate? Please help me. Raise your hand, class. Yenny, smart student here. Okay, ma'am. I want to try to translate. Okay. Recount text Yes. is a text adalah Okay. sebuah teks that Okay. retells yang Okay. mengatakan atau menceritakan tentang sebuah events atau kejadian Okay. pada masa lampau. Gitu. Is it nice translate? It's a good and smart answer from Yeni. Yang lainnya bisa dipahami dari apa itu penjelasannya Yeni tadi? Bisa, Oke, jadi kesimpulannya bahwa recount text itu adalah sebuah teks yang menjelaskan kejadian atau event yang sudah terjadi di masa lampau. And then next, the purpose or social function of recount text.
Anyone to try to read? Ada yang mau baca? Apa saya tunjuk aja ya? Oh, ini Lintang, ayo baca. The Okay, leader of the ma'am. class. The Please give the sample. purpose of a recount Okay. text is to list and describe past experiences by retelling events Okay. in the order in which they happened. Recounts are written to retell events with the purpose of either entertaining their audience or both. Okay, thank you very much, Lintang. You can help me read the social function of the purpose of recontext. Jadi perlu sedikit saya benahi. Tadi Lintang bacanya sudah bagus banget ya, tapi ada beberapa kesalahan yang perlu Bu Guru revisi di sini. Jadi tujuan fungsi sosial atau tujuan dari konteks itu adalah menjelaskan. Ada yang mau bantu saya jawab? Untuk menerjemahkan kalimat ini, ada yang mau bantu saya? Please help me, class. Nobody want? Are you sleepy, class? Why you silent, class? I want to try. Tinggal I want to try. I want to try. I want to try. Okay, okay. Please quick ya, quick Okay. ya. Ma'am, Ratna playing around. ngawur. Don't make it Ratna playing trouble in the around, ma'am. class. Please, Lintang, don't make it trouble in the No, class. ma'am. Okay? Okay, Dwi, Okay. silakan ya. The purpose or social function of recount text. Sebentar, ma'am. The purpose of recount text is Yeah. to list and describe past experience by telling event in order to which they happen. Berarti tujuan dari recount text adalah untuk mendeskripsikan atau untuk menceritakan sesuatu yang sudah lampau, ma'am. Okay, Pengalaman kita yang nice. lampau. Nice girl, you get the score for me. Oke, jadi tujuan atau fungsi sosial dari konteks itu menjelaskan kepada orang lain tentang kejadian yang sudah dialami penulis di masa yang sudah lalu atau masa lampau. Are you understand, class? Yes, ma'am. Okay, next material. Tell about the generic structures of recount text. There are 3 parts here. The first is orientation, series of event, and reorientation. Okay? Please, I want to... Nunung, please Yes, ma'am. read the orientation. Orientation Okay. tells who was involved, what Mhm. happened, where the event Okay. took place, and when it happened. Okay. Yes, ma'am. Bisa diartikan, Nunung? Kira-kira penjelasannya apa? Tell itu menceritakan. Okay. Involve itu apa, ma'am? Kenapa? Involve itu apa, ma'am? Menjelaskan bisa. Oh, berarti menjelaskan Ya. suatu kejadian Ya. tentang peristiwa gitu ya, ma'am. Mungkin ada yang lain bisa bantu jawab? Oke, Saya, ma'am, Chris. saya. Tell itu menceritakan. Oke. Menceritakan yang terinvolve itu terlibat ya, ma'am ya? Oke, bisa, terlibat. bisa. Apa I yang have a mistake, I'm happen, sorry. apa yang Oke. terjadi, di mana Iya. kejadian, peristiwa, took place, Mhm. ma'am. Took place apa, ma'am? Apa, ma'am? Tempat. Terjadi, terjadi. Iya. Jadi, Oke. kan terjadinya. Gitu, Iya, ma'am. oke, good, good. Good boy, thank you very much. The You're welcome, orientation berarti di sini menjelaskan kapan dan di mana kejadian yang dialami oleh penulis itu terjadi dan dituangkan dalam bentuk teks. Kemudian the second part is series of event. I'm sorry. Tell what's happened in chronological sequence.
Untuk di series of event-nya di sini menjelaskan tentang kronologi kejadian yang dialami oleh penulis. Sementara itu, for in reorientation consists of optional closure of event or ending. Di bagian part ini berarti kita akan menemukan akhir dari cerita si recount text itu tadi pengalaman yang dialami oleh si penulis. Are you understand, guys? Yes, Sampai di ma'am. sini bisa diterima penjelasannya? Yes. Oke, Thank you, ma'am. Oke, Lintang next. pura-pura itu, Bu. Pura-pura Lintang tuh main tuh dari tadi. Oke, please Lintang, don't make a trouble in the class. I'm sorry, ma'am. I give you punishment. I'm sorry, Okay. ma'am. Characteristic of the Forgive recount me. text. Okay, Lintang. Okay, now please try to answer and translate this part quickly. Okay, ma'am. In the recount text, there is no conflict told by the author, only story. Okay. There is always a story sequence. For example, there is a first day, a second day, and so on. Okay. Sekuen, Tang, sekuen. Sekuen sih. Oke. Oh ya, sorry, ma'am. Ayo Thank cepat you, Lintang, Ardi. jangan main-main saja. Ayo cepat. Teman-temannya sudah menunggu. Gimana Lintang? Artinya, ma'am. Ya, kira-kira saja artinya seperti apa? Atau mungkin ada yang lain bisa bantu? Apa ya, ma'am ya? Masih bingung saya. Vingga. I want to hear your voice. Please help me. I cannot see the... Okay. Let me try, ma'am. Okay, Yani, thank you. Good. Right. In the recount text, there is no conflict. Okay. Di dalam teks recount tidak ada konflik yang diceritakan oleh author. Okay. Author itu penulis ya, ma'am ya? Yes. Only Good. story, hanya cerita saja. Iya, betul sekali. Okay, good, smart student. Jadi di dalam recount text itu tidak ada konflik yang dijelaskan oleh si penulis, hanya berupa cerita. And then there is always story sequence. For example, there is a first day, a second day, and so on. Are you clear? Understand? Yes, Yes, ma'am. Okay, next Yes, material. This is all about the language feature of recount text. Di sini saya jelaskan secara sekilas saja ya. For the language feature of recount text itu using simple past tense. Yang perlu digarisbawahi adalah penggunaan simple past tense dalam materi text recount. Kenapa menggunakan simple past tense? Karena recount text merupakan menceritakan yang sudah terjadi, ma'am. Sudah terjadi, ma'am. Okay, thank you. Okay. This is the example for recount text. And then this is the personal recount. Kemudian ini adalah contoh recount text. Kemudian this is the simple past tense. Okay. And then now this is a time to make a group. All of the class. One group consists of 4 students. Okay. Silahkan membentuk kelompok. Kemudian satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Pembagiannya nanti Bu Guru atur. Kemudian setelah itu ini adalah teks yang harus kalian kerjakan. This is my first experience. Okay. After that, please discuss in your group to discuss the 5 questions about the text. Okay, class? Understand what I mean? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. After this, we will one by one. Please, for group, salah satu dari grup silahkan nanti kita maju ke depan untuk membacakan hasil analisisnya. Oke? Yes, ma'am. Oke. Oke, class. For the conclusion, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tentang recount text, ma'am. Oke, Recount text, good. ma'am. Recount Dua text. kejadian yang sudah terjadi di waktu lampau. Oke, kemudian apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Telling masa lalu, ma'am. Oke, Ya, menceritakan Ratma. masa lalu, ma'am. Oke, thank you. And the last, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini?
Nothing, Sudah ma'am. paham semua, Ma'am. Susahnya Oke. masa lalu, ma'am. Okay, class, you are smart, you are good, and then I will stop class before time is over. Before stop our lesson, let's pray together and say Hamdalah. Alhamdulillah. Thank you, ma'am. Okay, thank you for joining class today. Enjoy learning, stay healthy and happy, and see you guys. See you, Thank ma'am. See you. Stay healthy.